салом, ахбори озодӣ аст ва дар студия ман Хиромон Бақозода сархати хабарҳо аз ин қарор аст. маҷлиси намояндагони Тоҷикистон кодекси нави андозро қабул кард. ҳаҷми андоз барои соҳибкорон кам мешавад. аз мардуми оддӣ чӣ? дар баробари ин меъёри андоз аз даромади шахсони воқеъ аз ҷои кори асосӣ аз 13 то 12% коҳиш дода шуд. дастрасӣ ба барқ дар Тоҷикистон маҳдуд мемонад. хабарнигорони радиои Озодӣ корҳои профилактикиву таъмирии мақомотро санҷиданд. чақчақ мекунанд ва баъд мегӯянд ки хай моҳамин ҳисоби шод шумо кам мекунед, шумо ҳам ҳаққи мо дода меистед. толибон ба мардум амр доданд ки асъори хориҷӣ ба мисли доллару евро истифода накунанд, вагарна ҷазо мегиранд. дар Тоҷикистон кодекси наву таҳриршудаи андоз қабул шуд, ки зоҳиран камбудиҳои кодекси пешинро ба инобат гирифтааст. дар муаррифии санади нав дар маҷлиси намояндагон гуфта шуд, ки шумор ва ҳаҷми умумии андозҳо акнун камтар мешавад. ин чизе буд, ки солиёни дароз соҳибкорону иқтисодшиносони зиёд дар борааш мегуфтанд. Барот Юсуфӣ чуну чароҳои кодекси нави андозро таҳқиқ кард. парлумони Тоҷикистон бо ворид кардани тағйирот ба кодекси андоз шумораи умумии молиёт ё андозро аз 10 ба 7 намуд коҳиш дод. як навгоние ки метавонад барои корфармоён дар Тоҷикистон хабари хуб бошад, коҳиши андози ҳифзи иҷтимоӣ мебошад. то имрӯз корфармоён дар Тоҷикистон барои ҳар корманд ба андозаи 25% маош ба буҷа молиёти ҳифзи иҷтимоӣ медоданд. дар кодекси нав меъёри он 20% пешбинӣ шудааст. бо роҳи хориҷ намудани андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгар ва муттаҳид намудани андозҳои бо ҳам алоқаманд аз 10 намуд ба 7 намуд кам карда шуд. дар баробари ин меъёри андоз аз даромади шахсони воқеъ аз ҷои кори асосӣ аз 13 то 12% коҳиш дода шуд. Саид Ҷаъфар Усмонзода вакили парлумон ва раиси ҳизби демократи Тоҷикистон зимни баҳси ин мавзӯъ пешниҳод кард, ки масъалаи бархе корхонаҳои бузурге ки аз имтиёзҳои андозӣ бархурдоранд баррасӣ шаванд. мо дар солҳои пешин якчанд корхонаҳо ширкатҳоро аз андозбандии пардохтҳо озод кардем. хуб онҳо ҳам шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастанд. якчанд сол пеш ковид набуд ва давлат иқтидор дошт, метавонист масалан як лутфу марҳамати нисбати истеҳсолкунандагон ва дигар ширкатҳо хуб иброз кунад, шароит диҳад. ва имрӯз хуб мешуд ки вазорати молия анамин рӯйхатро як бор дига баррасӣ мекарданд, ки имкон дорад ки мо баъзе аз ин имтиёзҳоро бекор кунем барои баъзе корхонаҳо. кодекси андозе ки ҳоло амал мекунад соли 2013 қабул шудааст ва бино ба сарбориҳои гаронаш ҳадафи танқидии соҳибкорон гашта сол аз сол зарурати ислоҳи онро ба миён оварда буд. аз ҷумла дар таҳқиқоти Paying Taxes 2019 яъне андозбандӣ дар соли 2019 ки 190 кишварро фаро гирифта буд, Тоҷикистон ба даҳгонаи кишварҳои дорои баландтарин сарбории молиётӣ ворид шуд. ҳаҷми умумии андоз 67.3%-ро ташкил додааст, ки ин рақам нисбат ба нишондоди миёнаи андозҳо дар Осиёи марказӣ ва Аврупои шарқӣ, ки 32.8% аст, 2 баробар бештар мебошад. ҳудуди 70% буҷаи Тоҷикистон аз ҳисоби андоз пур мешавад. нигарониҳо аз идомаи маҳдудияти интиқоли нирӯи барқ дар минтақаҳои Тоҷикистон рӯз ба рӯз афзоиш меёбад. мақомот ҳамоно далели вуҷуди реҷаи таъмини барқ ба аҳолиро ба корҳои омодагиву таъмирӣ рабт медиҳанд. шарҳи бештар намедиҳанд. хабарнигорони радиои Озодӣ ба як маҳаллаи сераҳолӣ рафта талош карданд бифаҳманд, ки то куҷо воқеан ҳам корҳои омодагӣ ба зимистон сабаби аслии маҳдуд шудани интиқоли нирӯи барқ шудааст. маҳаллаи фириштии шаҳри Ваҳдат. сокинони ин маҳалла мисли дигар гӯшаҳои кишвар барқро бо маҳдудият мегиранд. бебарқӣ боис шудааст, ки умедҷон дигар аз маҳаллаи худ берун набарояд. аробое ки электрики ман дорум ба яъне ки қувваи барқати астай ино пурра намегиранд ака. ино да камужда 10 соат дар кора ки масалан шаб мемонию саҳар ҳай мекунӣ ака. аз ҳамин сабаб дигар намерасона ака мара ҳамун чизе ки залолӣ ки ман яъне ки шахси аробаи хати равум кори хидма бур кадом биёюм намерасона ака ҳамин деҳада.
намояндагони барқи тоҷик далели қатъи нерӯи барқро ба ҷараёни корҳои таъмирию профилактикӣ рабт медиҳанд. сокинони фириштӣ мегӯянд, дар маҳалли онҳо чунин корҳоро мушоҳида накардаанд. сокинон расидҳои пардохти ҳаққи нерӯи барқро нишон медиҳанд ва мегӯянд ҳар моҳ пули барқро медиҳанд, вале онро бо маҳдудият мегиранд. ҳар сари мо квитанса яъне ки маълумотнома дорем ака ки масалан мо супоридем. мо кӯшиш мекунем ки қарздор набошем ака. мо калхозчием, ҳар дафъае ки мо биям мега 30 сум мешад, 40 сум вобаста ба сӯхтотай мо ҳамира метиҳем. аз масъулони барқи тоҷик касе ҳозир нашуд ин мавзӯъро шарҳ диҳад. як намояндаи ин ниҳод дар суҳбати бидуни сабт гуфт, корҳои профилактикиро асосан дар зеристгоҳҳои бузург мегузаронанд. ин зеристгоҳи бузурги назди маҳаллаи фириштӣ аст. корҳои таъмирию барқарорӣ дар ин ҷо ҳам ба мушоҳида нарасид. зеристгоҳ барқ дорад, вале дар манзили сокинони атроф барқ қатъ шудааст. маҳаллаи фириштӣ дар 15 километри шаҳри душанбе ҷойгир буда, ҳудуди 3000 аҳолӣ дорад. ин ягона маҳаллае нест ки сокинонаш аз бебарқӣ шикоят доранд. коршиносон бар ин назаранд ки маҳдудияти барқ на ба корҳои таъмирию барқарорӣ, балки мудирияти нодуруст, талафот ва дуздии зиёди нерӯи барқ аст. дуздии хеле зиёди барқ ҳам вуҷуд дорад. агар шумо ба ҳамин маҳаллаҳое ки дар он ҷо мардуми сердаромад зиндагӣ мекунанд, агар ба он ҷо даред, ҳамаи онҳо савна доранд. лекин ҳамаи онҳо бо мардуме ки барои барқ пул ҷамъ мекунанд, забони яккардагӣ ҳастанд. отан онҳо мегӯянд ака биё як чахчах кунем, чахчах мекунанду баъд мегӯянд ки хай мо ҳамин ҳисоби шод шумо кам мекунем, шумо ҳам ҳаққи мо дода меистед. чунин иддаоро дар идораи шабакаи тақсимоти барқ дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ беасос хонда, гуфтанд қатъи нерӯи барқ воқеан ҳам ба корҳои барқарорию таъмир дахл дорад. дар ин ниҳод гуфтанд, дар шабакаҳои барқи навоҳии тобеи марказ корҳои таъмирию барқарорӣ идома дорад ва шарҳи бештари мавзӯъро ба салоҳияти ширкати барқи тоҷик вогузор намуданд. ин дар ҳолест ки ҳамсуҳбатони мо дар маҳаллаҳо мехоҳанд донанд ки далели аслии қатъи нерӯи барқашон чист ва ин мушкил то кай идома меёбад. алишер зарифӣ, шаълои абдулло, озодӣ, душанбе. ҳукумати толибон рӯзи сешанбе эълон кард, дар афғонистон истифода аз пулҳои хориҷӣ мисли доллару евро манъ аст. ин қарори толибон метавонад боиси варшикастагии иқтисоди кишвар шавад, чун баъди омадани ин гурӯҳ ба қудрат аҳволи иқтисод хеле бад шуд. дар бораи ин дастури толибон қабл аз барнома суҳбате доштем бо Умеди Марзбон, ҳамкорам аз радиои Афғонистони озод, ва нахуст аз ӯ пурсидам толибон сабаби чунин қарорро чӣ гуна шарҳ доданд. طالبان با نشر یک خبرنامه بالای استفاده از پول خارجی در بازارهای افغانستان ممنوعیت وضع کردند. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت سرپرست طالبان، اعلامیه‌ای را در توییتر نشر کرد که در او گفته شده وضعیت اقتصادی و منافع ملی ایجاب میکنه که مردم از پول افغانی استفاده کنند. در اعلامیه هشدار داده شده که با متخلفین برخورد قانونی صورت میگیره، اما واضح نیست که به اساس کدام قانون، زیرا طالبان در کمتر از 3 ماهی که حاکم هستند هنوز مکانیزم برای تهیه و تصویب قوانین معرفی نکردند. طالبان در این اعلامیه گفتند که استفاده از پول خارجی بر اقتصاد کشور اثرات منفی دارد، اما برخلاف آنچه اعلامیه میگه، با شماری از کارشناسانی که ما صحبت کردیم میگن که این اقدام در وضعیت فعلی تاثیرات منفی بالای اقتصاد مردم خواهد گذاشت و فقر را افزایش خواهد داد. به این دلیل که همین اکنون پول نقد در بازارهای افغانستان کم است. بانک ها تنها اجازه دارند در یک هفته به ارزش $400 پول افغانی به مردم بدن و بس. در این حال محدودیت بالای بانکنوت‌های خارجی مقدار پول نقد در بازارها را از این کمتر می‌سازد و توانایی خرید را به مراتب پایین می‌آورد. سوال دیگر از همکارم این بود که استفاده از اسعار خارجی به مثل یورو و دلار در افغانستان تا چه حد گسترده است؟ یورو و دلار بیشتر در معاملات بزرگ مثل خرید خانه و ماشین و اینها قابل استفاده هست در افغانستان یا تبادل انتقال پولهای بزرگ، اما در بازارهای معمولی افغانستان مخصوصا در ولایت‌های هممرز با کشورهای مثل پاکستان، ایران، استفاده از واحد پول پاکستان روپیه و یا هم تومان ایرانی بیشتر استفاده میشه. حتی در بازارها خرید و فروش معمولی مردم از دکانها هم با همین
واحدهای پولی صورت میگیره. مثلا در ولایت های مثل کندهار، هلمند، ننگرهار بیشتر پول روپیه پاکستانی رایج هست و همچنان در ولایت های مثل هرات و نیمروز بیشتر تومان ایرانی استفاده میشه که البته این اعلامیه هم بیشتر تاکیدش بالای همین داد و ستدها است. بیشتر در افغانستان معمول بوده که از دلار و یورو در خرید و فروش های بزرگ استفاده میشه، نه در داد و ستدهای کوچک شهر و بازار. همکارم امیدی مرزبان از رادیوی افغانستانی آزاد درباره دستور طالبان برای منع استفاده یا داد و گریخت با پول خارجی در افغانستان صحبت میکرد. در برخی منطقه های تاجیکستان از ماه ینور به این سو معاش کارمندان اگنتی بهداشت زمین و آبیاری تا 50% کم کرده شده است. معاش آنهایی که پاککاری نهر و رودخانه ها و آبیاری وظیفه‌شان است. قرار کاهش مزد کار سبب حیرت و ناراضگی آنها یعنی کارمندان این اداره در کلاب شده است. آنها میگویند برعکس امر رئیس جمهور برای بالا بردن معاش آنها از اول سال معاش کمتر میگیرند. محمود جان رحمتزاده گزارش میدهد. تصمیم کاهش معاش کارمندان این اداره از جانب وزارت مهنت، وزارت مالیه گرفته شده است. فدراسیون اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان نیز به آن رضایت داده است. کارمندان این اداره که آبیاری زمین‌های کشاورزی، تازه کردن کانال‌های آبرسان، تعمیر دستگاه‌های آبرسانی و ساحل مستحکم کنی را برداشت دارند، از کم شدن معاششان نارضایی کرده‌اند. آنها تا دستگاه اجرایی پرزیدنت مکتوب نوشته‌اند. اویدی با تنظیم در آوردن موضوع مهنت کارمندان خیلی ما ناراضگی خودمون گفتیم مکتوب از نوع کارمندان شد کسبه و چی با دستگاه اجرایی پرزیدنت نوشتیم. جوابایی که توبه روزگار ما برخی کارمندان جوان این اداره پس از کم شدن معاش ترک کار کرده اند. احتمال از کار رفتن متخصصان بیشتر نیز در نظر است. ما کارگری که 42 سال حیات شد کار کرد، چی زور کار کرد؟ 35 سال متخصص است. خیلی بعضی چیزاش نمیگم. چه مامورا بیرون بگم که جورا خیلی تک معاش نام خیلی. ماه اوگوست سال 2020 حکومت تاجیکستان برای بالا بردن و تنظیم معاش کارمندان نهادهای دولتی قرار توصیب کرد. مقامات این قرار را دلیل برای کاهش معاش کارمندان اداره آبیاری عنوان کرده اند. در این قرار بنده برای کاهش معاش نیست. وزارت مهنت و وزارت مالیه نیز در نسخه قرار خود سبب کاهش معاش کارمندان این بخش را ذکر نکرده اند. معاش در همین شرایطی که بگیم ایست کسری رفته است، ایست بالانشوی نرخ نوارد است، نباید خیلی باشه. چند سمونه؟ اینا فرض کردیم 1200 1300 مگر سردار شوبا باشد، امروز باید 800 باشد. معاش کارمندان اداره بهداشت زمین و آبیاری نه تنها در کلاب بلکه در سراسر تاجیکستان کم شده است. این دستور حتی اعتراض رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده را به بار آورده است. رئیس ولایت سوخت در یک نامه خود به سروزیر قاهر رسولزاده گفته است که طبق کدکس مهنت به ضرر کارمند تغییر دادن مزد مهنت من است. او گفته است که این حالت باعث از کار رفتن متخصصان می‌گردد. این وضع در اداره بهداشت زمین و آبیاری منطقه کلاب مشاهده می‌شود. کارمندان این اداره میگویند که از همه کاری دشوار را آنها انجام میدهند ولی در عوض معاش ناچیز میگیرند. مسئولان میگویند این وضع باعث شده است که صف کارمندانشان کمتر شود. با گفته آنها این احوال به وضع کشاورزی در سال آینده تأثیر خواهد کرد. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلاب. وکیلان پارلمان تاجیکستان خواستار تغییر حجم جریمه برای پیاده‌گردان شدند که از بالای سبزه و گلگشت‌ها می‌گذرند. منصور عثمانزاده وکیل پارلمان که روز 3 نوامبر تغییرات به کدکس حقوق ویرانکنی مأموری را معرفی می‌کرد گفت جریمه چنین افراد با حساب امروز از 30 تا 60 سامانی در نظر گرفته شود. بیننده عزیز، اخبار آزادی به پایان رسید. خبر و گزارش‌های بیشتر در وبسایت azadi.org و صحیفه ما در فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب.